السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفو ان اكزرسيس موديل في الموديل ديال الجيوديناميك انتر مع التصحيح ديالو. شوفو الاكزرسيس الاول. كما كتشوفو فيه 3 كيستيون. كيستيون 3 فيه 4 سو كيستيون. نقراو السؤال الاول كيقول: Quelle est la classe des minéraux les plus abondants de la croûte terrestre? Et justifiez votre réponse. خليكم تفكروا في السؤال الأول شوية. شنو هو la classe ديال les minéraux les plus abondants de la croûte terrestre؟ يلا شنو نظركم؟ شنو هي la classe les plus abondante؟ نرجعو نكتبو question 1. C'est les silicates. Minéraux silicates. Pourquoi? Car l'oxygène et silicium, sa formule chimique s'écrit comme ça, silicium, sont les éléments chimiques les plus abondants de la croûte terrestre. Ils sont les minéraux les plus abondants de la croûte terrestre. Question 2. Kegel. Définir ce que sont une série minérale isomorphe et une série minérale polymorphe. Donc, هنا غيكون التعريف ديال une série minérale isomorphe. Série isomorphe. Donc, c'est quoi une série isomorphe? Donc, هذا غير الكور. خليكم تفكروا شوية. Alors, une série isomorphe هو واحد le minéraux, un minéraux de même système cristallin et de composition chimique variable. Par exemple, on a des exemples. Les péridotes, qui cristallisent tout dans le système orthorhombique. Orthorhombique. Avec composition chimique variable.
شنو هي؟ فياليت. باغ اكزومبل فياليت فورميل شيميك ديالو هي Fe2SiO4. اولا الفوسفاتيريت اي الفوسفاتيريت. باردون هنايا لاكسون مغنيسيوم. Donc, هذا هو التعريف ديال série isomorphe. Minéraux de même système cristallin, le même système cristallin et de composition chimique variable. De même système cristallin, le minéraux de même système cristallin et de composition chimique variable. Par exemple, les péridotes qui cristallisent tout dans le système orthorhombique avec composition chimique variable entre fayalite et فوسفاتيريت. هذه لا سيري ايزومورف. لا سيري بوليمورف راه العكس ديالها، سي جوست لانفيرس. سيري بوليمورف minéraux de même composition chimique et de système cristallin variable différent. نعطيكم exemple. ديال لي بوليمورف كاين لي بوليمورف دو لا سيليس. formule chimique ديالو هي SiO2 avec quartz hexagonal. Tridymite cristobalite donc voilà quelques exemples, etc. Question 3. Soit les deux séries minérales cristallisant dans le système rhombohydrique. عندنا كما كتشوفوا هنايا هاد لي دو سيري كالسيت دولوميت. هنايا عندكم علامة استفهام. مغنيزيت كالسيت انكيريت سيديريت. Question 1 شنو كيقول؟ À quelle classe de minéraux appartient ces deux séries minérales? À quelle classe de minéraux appartient ces deux séries minérales? Donc c'est quoi? Quelle classe? راه باينة. C'est la classe ديال الكربونات. C'est la classe des carbonates.
question B كيقول définir le phénomène responsable de la formation de ces deux séries minérales. عاود définir le phénomène responsable de la formation de ces deux séries. خليكم تفكروا شويه. راه كاينه لا ريبونس نورمالمون راهم في لي دو سيغي راه كاين لا ريبونس. دونك سي لو فينومين دو سبستيتيوشن. ها نتوما لاحظوا معايا هنايا كربونات دو كالسيوم تبدلات هاد الكالسيوم راه ايتي سبستيتيي بار لو مغنيسيوم. في لا سيري الثانيه لو كالسيوم par le fer. Donc غنجيو هنايا نكتبو phénomène de substitution. calcium تبدل بالمغنيسيوم. La deuxième série, calcium, bleu, fer. Question C. Donnez les compositions chimiques des deux intermédiaires, dolomite et inkérite. Attends la composition chimique des deux intermédiaires, dolomite ou l'inkérite. شنو هي لا كومبوزيسيون شيميك؟ سهله. بون نجيو هنايا لا كومبوزيسيون chimique de dolomite, c'est donc la composition chimique ديال الدولوميت هي دونك غتشوفوا غير هنايا غير من هاد الجوج غادي تبدو لا كومبوزيسيون ديالها. دونك سي ا كتبوا هنايا سي ا مغنيسيوم ام جي شنو بقالنا كربونات CO3 دونك غنجيو هنايا ونديرو CO3 2 زيدو هنايا 2 حيت كاين 2 CO3 غتجيكم سهله دابا ديال لا كومبوزيسيون شيميك ديال انكيريت لا ميم شوز. لا كومبوزيسيون chimique de inkérite c'est CaFe نجيو هنا نكتبوها CaFe CO3 2 CaFe CO3 2 CaFe CO3 2 سهلة. question D قالك l'aragonite اللي لا كومبوزيسيون شيميك ديالو لا فورمول شيميك عفوا هي هذه cristallise dans le système orthorhombique. L'aragonite cristallise dans le système orthorhombique. Que représente l'aragonite et la calcite? Donc خليكم تفكروا شويه في السؤال. Que représente l'aragonite et la calcite? Alors la réponse est l'aragonite
et la calcite représentent ou là directement sont des polymorphes. Donc voilà. Merci et à bientôt.